lajɛlen fo an bɛ Sebekɔrɔ yan nɔ bi ye sibiri ye juin kalo tile 18 ayiwa lajɛ dɔw kɛra yan nɔ dunan dɔ bɔra Bamako ka na an bɛna kɔrɔfɔ di ale yɛrɛ ma a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ sababu min ye a se Sebekɔrɔ yan a bɛn'o fana fɔ ani laɲini ye mun ye ka o fana da jama tulo kan kɔrɔfɔ b'i bolo i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Mahamani Mama Ɲare. E jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ walima. Ne ye AJS Mali Action Jeunesse Sociale Mali n'o ye tɔn ye denmisɛnnin tɔn don a représentelen don Mali fan bɛɛ a ka baara bɛnnen don denmisɛnninw ka formation ko ma n'o ye président national ye nin wagati laban ninnu na cadre dɔ bilala en place cadre de concertation des jeunes pour la réforme des textes du conseil national de la jeunesse n y'o fana président national ye. Bi e bɛ Sebekɔrɔ yan nɔ an bɛ se ka mun de to an hakili la i ka bi nali la Sebekɔrɔ i ni Sebekɔrɔ denmisɛnw ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ. Bon a sɔrɔla an ka baaraw de kɔnɔ parce que an bɛ wulikajɔ dɔw la Mali kɔnɔ pour que ka se ka denmisɛnninw labɔ fɛn dɔw kalama n'o ye gɛlɛya min bɛ denmisɛnninw ka sifinnakaw ka tɔnba kan n'o ye CNJ Mali ye donc an y'o cadre de bila en place pour que cadre in tɔgɔ fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ wagati tɛmɛnlenw na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra Buguni o ɲɔgɔn ye kun lahala ye min ye ko ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a wagati kulu dɔ bilala sen kan comité exécutif dɔ bilala sen kan ka kalo 8 de d'a ma k'u ka baara kɛ kalo 8 kɔnɔ kalo 8 kɔnɔ baara dɔw de tun kan ka kɛ baara fɔlɔ tun ye jumɛn ye ko ka denmisɛnninw ka sɛbɛnfura k'a kɔrɔla ko k'a falen filanan ye min ye ko ka bureau renouveler dans les communes dans les régions sabanan ye min ye ko ka taa congrès la mais o baara ninnu kelen ma kɛ donc le 31 décembre 2021 an bilala vide juridique de kɔnɔ comité exécutif tɛ sariya kɔnɔ bilen bon est-ce que an bɛ se k'an sigi ten en tant que responsable en tant que leader de la société civile en tant que leader jeune an y'a laɲini k'a fɔ nin ko in t'an kelen ka kɛlɛ an ka tɔnw bɛ yen mais an ka tɔn wɛrɛw ɲini ka fara an yɛrɛ kan an ka taa plateforme na o de cadre in ye mais cadre in fana a sigilen an ye point de presse kɛ an y'an ka conférence de presse kɛ bourse du travail la ka maliyɛn bɛɛ informer opinion nationale et opinion internationale ka bɛɛ informer lahala min bɛ yen mais comme information de don n'an tilal'o la étape suivante ye jumɛn ye ka yala maintenant ka taa ɲɛfɔ jeunes ɲɛna problème minnu bɛ yen ni denmisɛnnin dɔ ye ɲɔgɔn dɔn fana ye denmisɛnnin ye Madu Samake n bɛ sortie médiatique minnu kɛ WRTM ni média wɛrɛw la il a pris contact avec moi an ka discussion kɔnɔna na a y'a ɲini fɛ n kana Sebekɔrɔ ni Sebekɔrɔ sifinnakaw fana ka na kuma donc an ye mɛnna an bɛ kuma téléphone na jusqu'à ce que bi n yɛrɛ sen sera ka ɲan sɔrɔ pour que ka n'a expliquer u ye ka wuli k'u jɔ u kana an ka fara ɲɔgɔn kan plateforme kɔnɔ an ka baara kɛ donc an ye décision caman ta an bɛna baara caman fana boloda Sebekɔrɔ commune yɛrɛ kɔnɔ pour que vraiment ka se ka denmisɛnninw informer gɛlɛya min bɛ tɔn kan bi k'a ɲɛf'u ɲɛna u kana an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'a laɲini gɛlɛya ninnu ka wuli nin yɔrɔ la n b'a ɲini an ka autorités fana fɛ u ka ko in lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ période min na bi nous sommes dans une période de transition a wagati la an ka lajɛ an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo u ka a ɲini baara ka kɛ tiɲɛ kan an b'a fɔ o de ma ko le respect des engagements s'impose parce que n'i y'a lajɛ an taara assise nationale la an ye nin de fɔ an ko il faut une bonne organisation des organisations de la société civile or aujourd'hui i tɛ se k'o fɔ Mali la n'i ma denmisɛnnin tɔnw fɔ wa denmisɛnnin tɔn min bɛ yen bi n bɛ ka kuma Mali denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ o ye CNJ de n'a tɛ bolo ɲuman kan il faut k'an ka laɲini a kana bolo ɲuman kan bi comité exécutif min bɛ yen a tɛ sariya kɔnɔ mandat t'u bolo ka mandat banna u dun bɛ ka kuma o de tɔgɔ la est-ce que sariya jɛnna n'o ye autorités k'u o yɔrɔ ninnu lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ nous ne sommes pas des rebelles mais nous voulons juste que kow ka kɛ sariya kɔnɔ sekun ye bi Sebekɔrɔ yan. I ni u ka lajɛ a kun cɛra yala hakili falen-falenw kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyaw sera ka ye a kɔnɔ. An ye ɲɔgɔn faamuya parce que u yɛrɛ bɛ hakilina ninnu partager u y'a yira an na k'a fɔ baara tagabolo ka ɲi et puis u ka dɛmɛ bɛ ko in na et puis u yɛrɛ bɛna kɛ ko in acteur dɔ ye pour que an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ o yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna lajɛba dɔ labɛn pour que ka se ka olu fana ni an ka se ka se mɔgɔ wɛrɛw fana ma olu fana informer olu fana wele u kana plateforme kɔnɔ an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O tuma ne wele-welekan laban mun bɛ i bolo walima ni folikanw don an b'o kɛ ka kɔrɔfɔ kun cɛ. Sebekɔrɔ cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ye n bonya depuis n nana fo ka se sisan ma foyi ma sɔrɔ u fɛ ka diya ni bonya tɛ u ye n bonya fo ka tɛmɛ a dan kan n b'a fɔ Ala k'an to ɲɔgɔn ye ka tila k'a ɲini u fɛ u ka
fara plateforme kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin baara ninnu kɛ pour que Mali sifinnakaw u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o tɔn bɛ gɛlɛya min kɔnɔ problème minnu bɛ yen bi n'i ye denmisɛnninw ka baarako ta k'a lajɛ o ye problème ba de bon aujourd'hui mɔgɔ minnu kan k'u fanga da o la o ye structure faîtière min ye o ye CNJ de mais a dalilu tɛ CNJ bolo a kɛcogo t'a bolo parce que CNJ même est illégal et illégitime donc vraiment an ka na an k'an sigi an ka kow labɛn ɲɔgɔn fɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ. An b'i fo i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Madu Samakɛ ka bɔ Filadu Banfara n'o ye Sigikɔrɔ commune dugu dɔ ye. Samakɛ aw ni Mamani Ɲare bɔra lajɛ dɔ la bi sibiri don in na n'o ye juin kalo tile 18 ye lajɛ in kɔnɔna la e bɛ se ka walawalani jumɛn de kɛ ni lamɛnbagaw bɛ faamuyali sɔrɔ o la lajɛ yɛrɛ nafa kan. Ne bɛ se ka min fɔ n bɛ Mamani Ɲare n bɛ bɔ k'a fɔ a ka nali la n'i ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ sɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ma an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa denmisɛnnin dɔ u ka lajɛ jamana in jɔsen kolomaba yɛrɛ ye denmisɛnninw ye n'i ye denmisɛnninw bɔ jamana in jɔsen na jɔsen tɛ sɔrɔ yen bilen n'i ko dugu ko denmisɛnninw donc ne kɔni bɛ min ɲini a ka nali kɛra sanji ye a ye dugu dɔ sigi Sigikɔrɔ mara ani Kita jamana bɛɛ la a nana hakilina min na a nana anw ne dɛmɛli kama o dɛmɛli hukumu n'i ye denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin dɛmɛli ye jamana dɛmɛli ye initiative min b'a bolo hakilina min b'a la an b'a ɲini sanfɛmɔgɔw fɛ halisa u bɛ fanga da an kan k'i fanga da Mamani kan pour que an ka hakilina ninnu an ye denmisɛnnin ye pour que jamana in bi an bɛ yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n y'a ta k'a lajɛ n'o ye président yɛrɛ o denmisɛnnin ye o sifinnaka ye donc an bɛ baara min na nin ye o bɛ ale yɛrɛ dɛmɛli cadre kɔnɔna dɔ ye donc vraiment a ka nali nin a diyara an ye a bɛnn'an ma an bɛ dugawu kɛ ala kana an hama ni ɲɔgɔn ma a nakun ye fɛn min ye an denmisɛnninw bi Sigikɔrɔ mara in na an fana kɔni pɛrɛnnen don k'a dɛmɛ a ka hakilina in na pour que gɛlɛya minnu b'an kan an ka sigidaw la ani furugufurugu minnu bɛ denmisɛnnin jɛkulu tɔn kɔnɔna la olu ka se ka ban an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in ka se ka jɔ hali n'i y'a ta k'a lajɛ kɔlɔlɔba min yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ ni n'o ye kɔrɔnfɛkɛlɛ ninnu ye a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ denmisɛnninw ta ye n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin olu bɛ kɛ taa kɛ marifaw ni fɛnw d'u ma k'u bila kɛ fagaliw kɛ mais nin kuma in kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen hakilina dɔw b'u la tiɲɛli sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka bɔ tiɲɛli kɔnɔ ka hakili sagi ka na ɲuman sira kan o bɛɛ bɛ sɔrɔ Mamani ka nin hakilina rencontre denmisɛnninw ka rencontre ninnu kɔnɔ an ka sigi ka hakili falen falen dɔ tɛ fɛn dɔ dɔn dɔ bɛ dɔn an tun tɛ ku dɔ dɔn kunna nana o fɔ an ɲɛna bi ka bɔ ka Jigi Jakite fana fɔ n'o ye Sigikɔrɔ jeunesse président ye n ka foli b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min b'a bolo halisa a k'i cɛsiri n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye i taa cɛsiri kɔ donc o kɔrɔ fɔ min tun bɛ ne bolo kuma laban la o la ni n hakili b'a la salamu ayiwa an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Samakɛ sisan an bɛ se Sibikɔrɔ jeunesse yɛrɛ président ma ka ale bila ka segin k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye hali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn nka a tɔgɔ n'a jamu a b'o fɔ an ye. Baasi tɛ merci ka ɲininkali diyara n ye ne tɔgɔ ye Jigi Jedi Jakite ne ye Sibikɔrɔ jeunesse président ye. Jigi Jedi Jakite aw ye lajɛ dɔ kɛ bi dunanba tun bɛ aw bolo yan min bɔra Bamako ka na ni o ye AJS Mali o ɲɛmɔgɔ ye a nana aw ye hakili falen-falen kɛ fɛn caman kan nka a ka hakili falen-falen a n'a ka nali o bɛna kɛ sababu jumɛn yɛrɛ de ye Sibikɔrɔ jeunesse ma nka Sibikɔrɔ ka mara yɛrɛ jeunesse denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma. Baasi tɛ an bɛ ɲana ka kuma fɔlɔ an bɛ AJS Mali fo a ye déplacement min kɛ an ka président ba ka na an fɛ yan vraiment foyi tɛ nin bɔ parce que slogan dɔ b'a bolo n'o ye ko bɛɛ ka kɛ hakilina kelen bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma n'i ye village ta ka duguba kɔnɔla ta ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ yɔrɔ ye i n'a fɔ jeunes bɛ yɔrɔ min na et puis mɔgɔ kalannenw dɔrɔn tɛ jeunes ye mɔgɔw bɛ yen mun fana ma kalan a y'o waleya dɔ de kɛ nin ye parce que a déplacera ka bɔ fo Bamakɔ ka na an fɛ yan maintenant o b'a jira k'a fɔ a bɛ ka kuma mun fɔ
o de don ni ala sɔnna a ka hakilina ninnu n'o ye an ka bɛn ka an bolo di ɲɔgɔn ma a ka hakilinaba dɔ bolilo kan ni ala sɔnna an ka komini kɔnɔ an jeunes bɛɛ b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma hakilina kelen na jamana ka se ka taa ɲɛ cogo min. Ni président Ɲare taara yala aw ye lajɛ min kɛ hakilina ninnu aw bɛna fɛɛrɛ kɛ minnu tun tɛ kɛnɛ kan yan ko mun kɛra o fana ka se ka bɔ a kalama ka hakilinaw sɔrɔ a kan walasa don n'a nataw la k'u sigi ni baara tagaɲɛ siraw ye. Wala basi tɛ o y'o fɔ cogoya min na o yɛrɛ sira dɔ de filɛ nin ye n'o ye video ninnu ni fɛnw ye i b'a ye Sebekoroka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko Mamani Ɲare sera Sebekoro yan bi a da an ka partagew n'an ka fɛnw kan o kɔfɛ fɛnɛ groupe b'an bolo an bɛ échanger groupe mun kan o kɔfɛ fɛnɛ groupe la komini mɔgɔ caman b'a groupe kan donc u bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ président nana an fɛ yan et puis hakilina min b'a la n'o y'an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna o kow labɛnw ni fɛnw ma ban halisa a nana an ka prise de contact ni fɛnw kɛ komi ko caman bɛ ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ se k'i da don a bɛɛ la sisan. Yan'an ka se kɔrɔfɔ kuncɛyɔrɔ ma bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna la président ka nali bɛ o hukumu kɔnɔ a bɛ denmisɛnninw ka kɛ u yɛrɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔ nka Sebekoro yan i n'a fɔ Mali dugu dɔw la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin tɔn filaw de bɛ yen a bɛɛ ko k'olu ye denmisɛnnin tɔn ye nka u tɛ ɲɔgɔn faamuya hakilinaw la yala mɔgɔ bɛ se ka bisigi ko ɲɔgɔn dɔ bɛ aw fɛ Sebekoro yan. Wala basi tɛ i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que i b'a ye n'i ye Sebekoro ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin tɔn opposelenw tɛ ɲɔgɔn na yan an bɛɛ ye hakilina kelen de ye parce que i b'a kalama ɲɛtaga kuma man ca ɲɛtaga ko ye min ye bolodi ɲɔgɔn ma fɔlɔ de bɛ ɲɛtaga sabati donc an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yan o t'an fɛ yan bɛɛ ye hakilina kelen jeune bɛɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ ye hakilina kelen kungilan kelen de bɛ bɛɛ la o ye an ka maraw bɛ taa ɲɛ cogo min na vraiment. Ɲininkali laban ye min ye sisan o de ye welewelekan ani foli min b'i bolo ka ɲɛsin Sebekoro mara denmisɛnninw bɛɛ ma Kita mara denmisɛnninw bɛɛ ani k'a ɲɛsin aw ka dunanba yɛrɛ ma n'o ye monsieur Ɲare ka bɔ Bamako. Basi foyi tɛ vraiment ne kɔni welewelekan kelen de bɛ ne bolo k'o ɲɛsin bɛɛ ma o ye bɛn ni kelenya ye parce que i b'a kalama ni bɛn ni kelenya bɛ yen fɔra diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen parce que n'aw bɛɛ ye kelen ye walayi i b'a ye ɲɛtaga bɛ sabati ko bɛɛ bɛ sabati donc vraiment Sebekoro a mara bɛɛ o région Kita région bɛɛ o Mali bɛɛ jeunes bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka taa diɲɛ bɛɛ donc o kɔni ne bɛ o fɔ ka tila ka président fo a ka initiative la parce que n'i y'a mɛn ko koba mɔgɔba de bɛ a kɛ donc vraiment an bɛ président fo a ka initiative baw la anw tɛ dɛ an b'a kalifa ala la ala ka ani an bɛɛ dɛmɛ ko ninnu ka se ka sabati a ka se ka ɲa ka d'an ma yarabi ala. An bɛ filɛlikɛbagaw ni lamɛnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a dɔn k'a fɔ an bɛ Sebekoro duguba yɛrɛ kɔnɔ a faba kɔnɔna la bi sibiri don juin kalo tile 18 lajɛ min ni o kɛra Sebekoro denmisɛnw ka kulu o ɲɛmɔgɔw an bɛ se k'a fɔ Sebekoro denmisɛnw ka kulu yɛrɛ bɛɛ o ni u ka dunanba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye AJS Mali action Jeunesse sociale Mali. Mali. Membre de la plateforme cadre de concertation des jeunes pour la réforme des textes du Conseil national de la jeunesse. Voilà, ni o ɲɛmɔgɔ ye Mamani Ɲare ka bɔ Bamako lajɛw kɛra aw bɔra ka kɔrɔfɔ mɛ dan ye mɛn tigila ye an bɛ aw fo aw minnu ye filɛli kɛ ani aw minnu ye lamɛnni kɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman d'aw ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.